Okay. Ndị obe onwe m ekelele m unu. Aha m wụ Honorable Barrister Kennedy Chidozie Ibe, onye site na ike Chineke unu gbara vote ka ọ ga-anọchite anya unu na Imo State House of Assembly. Kemgbe m bịakwa na House of Assembly kemgbe 2015 first time m, ana m agba mbọ niile m nwere ike ma mgbe m ji ahụ ma mgbe m na-eji ha ahụ imeki sure na ana m eme ka ahụ ogo na-apụta. O nweghị ihe mmadụ mere ya bụ ụwa niile mma. N'elu ihe ndị a ọrụ anyị na-arụ, enwere ka a ga-ekwu asọ dị ha mma, nwee ka a ga-ekwu asọ dị mma. Nke dịkwa ndị a mma adịghị ndị a mma, mana ọ gaghị emenụ anya ahafụ ọrụ ediri anyị. Anyị ga-echikwa ike na-eme ihe ndị anyị na-eme. Ihe m ji sị ka m kwuo okwu a wụ ihe mere echi gara aga. Kennedy Ibe echi gara aga meeting enwere na APC party secretariat ejichaghị m ahụ, ekwesịrị m ịga, mana speaker nọ na-akpọ m na other members of the House of Assembly na ọ naanị m onye APC na-abịa ha meeting ahụ, ma ejichizi ike gawa nga ahụ, akwado ha m ịga meeting ahụ akwado. Now m agaru ebe ahụ, some members na-ezi m pepa enyere ha, ma ele ya ya wụrụ pepa Finian. Otu n'ime ha ekwuo na ọ Finian nyere ya, ma akpọkwado ọmụ nga aha si ya lee ihe a Finian mege m ọ dị mma. Onye ọbụla nọ n'ụkpọ onye obe owu ga-ama na ekwuru na emefere ọgaranya ka ogbu egburu ya. Ndị obe owu kpọfụtara m Owerri, akpọfụtara m ka m wụrụ onye na-aga na-ekpe ihu n'ala. Ọ na m na-aga na-ekpe ihu n'ala, ole na otu m ga-esi ekwuchite ọnụ ma ya fọke ndị obe owu. Otu a ka a gara mgbe ya gbasara meeting ma na-afụ ma nụwa girigirigiri. In fact, mụ na ada ọmụ nọketara mgbe anyị na-afụ meeting a gbasara ihe a ebido. Onwe ama m na enwere ndị na-aga ịlụ ọgụ, ama m na enwere ihe megenụ. Ọ mgbe emechara, mgbe m bịara m fụrụ nga aha ma jụwa wada ibe Finian mena ya na-ahụ si ya gịnị mere. Ya akọwaziere m na ndị mmadụ nọ na-agwa ya na Finian kere akwụkwọ nga ahụ. Ya agawazie ga ajụ ya sị, olee ihe mere iji emega ihe dị otu a, nwanne gị nwoke o mere gị gịnị? Na Finian na-abawara ya were kooku o ji n'aka dụọ ya, ya nwana onwe ya were ihe o ji n'aka dụọ Finian n'ihu. So ọwụ ihe m nụrụ mere na ha alụ ọgụ. Kemgbe yesterday ezube m ike, ya kwuo otu ihe aha Finian kpebiri na ọ ga-emebisarịrị aha m na Imo steeti n'ụwa niile. Ma jụọ olee ihe m mere Finian. Kewe eziokwu uwu, mgbe a na-eme elekshọn a chọrọ ịzọ House of Assembly, mgbe m na-achọ ịzọ second term, ọtụtụ ndị efreshiri ebe ịzọ elekshọn n'obo. Finian anụrụ na oso foto, ama m onye ọwụ mbụ. Otu ehi ka m nọ, enwere onye nwere nkwarụ a na-akpọ Nze ka Nze na Ụmụada m, ehi ahụ bedee ya. Ma fụta n'obere anya si ka m nyekpe ya ihe ọ ga-eji azụrụ ndị enyi ya nwe. Ofu onye were Range Rover ba blọkụọ m, onye ahụ afụrụ oyi white emere starch. Ya ụjọ ma onye ọ ma gasị ama m onye, ya sị na mma onye ọ masị ama m onye, ya sị ha ọnwụ nwa pepe ọ ya ha ọzọ House of Assembly si wosa anụọla m maka gị bọta ama m onye wụ. Ya gwa m na ọ nwere newspaper na ọ nwere magazin ọ na-eme, ma gasị honestly sị ama m onye wụ. Ya sọ ọ chọrọ ka m na ya kwuo na Prince Onyemuche wụrụ ya n'ala, Chris Oke wụrụ ọnụ ha awụọ ya n'ala. Maasị oke na onwe ha anyị ga-ekwu nga na alaga m Owerri ugbu a, ya na emechaa ka anyị kwuo. Ma afụwa achịngali ya esoro m ruo ebe ahụ enwere fast food, ma paakị ya bata na moto m. Ya akọwachara m ihe ndị a na ọ chọrọ ịrụ with me, na ọ chọghị ịrụ with PDP, na ọ ga-awụ ha n'ala, ọ ga-emebisi onye ọbụla, ọ ga-eme nke ọ ga-eme nke. Ama m onye ọbụla na-eche na eziri ya ezi. Maachị ladadị ya sị m chọrọ ya ihe, ma gwa ya sị eji ime ego, sị honestly sa alaghazị m alaghasị ya fọrọ m n'aka 5,000. Chukwu bi n'eluigwe ma Finian na 5,000 ahụ. Oh yeah, my first encounter with Finian. Later ya ebido na-akpọ m na fon, na-akpọkasa m ahụ na fon, na-akpọ m. Otu ehi ma agwa ya sị ọ kpọrọ m azazie, ma sị ya sị ama m onye ewu, but ebe ahụ ụlọ dị, ama m Reverend ihe si n'ụlọ, ama m dee pati, si ya ma ị ga-akpọ ha bịa to me with you, ọ ga-enye this thing ị chọrọ ka m na gị kwuo some legitimacy and credibility.
ya bịa de pati na reverend akpọ m sị m na lekwa ihe Finian gwara ha masị ya ha kpọrọ ya ha bịanụ ya ma ha filu na ọ ga-enyerịrị ha aka na buutu ha ehi elekshọn. Ya bịaruo Finian enye m kọndishọn na ọ ga-asọpọtụ m ya ebe 2 days to election na ọ ga-ekolapsụ strọkchọ ya niile deliver ala ike. Ma gwa ya sị hafụ ala ike deliver naanị buutu gị. Ya sị na enwere buutu abụọ ebe ụlọ ha sị ngwa deliver buutu abụọ nọ n'ebe ụlọ unu sị hafụ ndị ọzọ. Ekwe ya sị m ga-enye ya ego na m ga-enye ya 1.5 million. Ma gwa ya sị eji m ego ma ga weta 500,000 naira were 250,000 nye ya n'aka were 250 nye reverend sị ngwa so na o deliver buutu ahụ n'ebe ụlọ ha dị sị reverend nyeghachizie ya 250 nyecha ya 250 ka fọrọ afọ. Ụmụnne m na ụmụnna m, ihe ndị awụ public knowledge. Onye ọbụla ga-ewere lee results eji mee election na 2019 a ga-ahụ na buutu Finian nọ na ụlọ ha onwe results adọkasịrị adọkasa. That boot was not protected yet. Site na mmadụ fụra sị ọ chọrọ inyere m aka, ọ chọrọ ịrụ ọrụ ma nabata ya, o nyere m kọndishọn ọzọ. Ya gwa m na ọ bụrụ na eme elekshọn mmụnye mbụrụ spika na ọ ga-awụ chief press secretary, in fact chief of staff ihe ọsọ chọrọ ịwụ. Masị nsogbu ha Chineke mere anyị merie ma fọzie nye anyị speakership. Onye ga-awụ ihe ọ ga-awa ga-awụ ụka anyị niile wụ ndị ogbo. Emechala elekshọn ọ na-ahụ otu o si gaa enwe resọtụ shi na buutu afta. Enwe many reason continue inwe any relationship with Finian, but site n'otu obi m dị otu onye fụra no matter how little contribution ya dị, I decided to continue to keep him around. Ma a na-agaghị tribunal ọ na-eme ya abịa onwe oke ihe ọ na-emere m. Ọwụ na lọya a ga-asị na ọ na-aga ekpere m ikpe na court. Ọ na-eme ya lawa Lagos ya sị m nye ya transport ma akwụkwọ ụgbọ flight ya lọwa ya sị onwe ihe o nwere ọ na-eri na Lagos ụmụ ya family ya ma enyekwu ya ego gbakwara ya flight ya were lọ ya lọta ya ga-ebiri na hotel. At the time that Finian sị otu ishe ebighe aga m afọ ndụli aka shim election fụta si biko ya sị mba na ọ chọrọ ịnọ. Emechara mgbe e mere inauguration ma ewerekwa obiọma m niile peroluo ndị obowu nọ different wards including me were nye Finian sị ma ọ nwegoro ihe ọzọ ọnwa agwụ ihe ọbụla shi nga afụta gị na-eji ya na-eri ihe. Ọwụ m na-akwụ ụgwọ aha House of Assembly na-akwụ ya ma eji kwụọ ya ama m ma o ji narị adịbeghị ihe ọ kpọrọ mbụ ya gwa m sị o riela ụgwọ ma m thank you. Ama m ma o riteghị ụgwọ ma ọ na-erighị ha ụgwọ, but ama m na ha niile ụgwọ ha na-abịa otu mbụ. Enweghị onye kpọrọla mbụ sị m o nwetaghị ụgwọ ọnwa ya for a particular month ma hafụ ịkpọ clerk si ya clerk why didn't this my aide get paid? So as far as I'm concerned o riteghị ego ya every day. Enweghị any problem with him. Two things mere m ji jụọ m ajụjụ sị olee ihe m na Finian mere. Ka isi mbụ ụwụ Finian bịarụrụ Chief Chris Okewulọnụ na-enweghị ihe o mere ya na-edejasị ya na newspaper. Mgbe ọbụla Finian ya na-ekwu ihe gbasara Prince Onyemaechi o jikwa nwa onye ọwụ o jikwa rie ego o jikwa so oriri ego o jikwa mee nka otu a ka ọ na-ala ike ihe esemokwu na ihe obi kokere ya edewe ihe gbasara Chris Okewulọnụ nga na-ede ihe gbasara Jasper. Ndị mmadụ bịa ha na-asị na ọmụ ziri ya because ha wụ aide m oruhe 1 week Finian nọ na-abịa ọfịs ma akpọ ya so ọfịs a pere mpe ọ ga-aba anyị niile si ya biko kachakwa nke ehi m ndị alike dọga ahịa ezeship detara leta n'ọfịs m. Ahụbeghị m leta ahụ anya ma akwapere ọfịs m one day hụ ngafe Finian ji fon ya na-ese dọkụmentị nọ n'elu tebụl m pikchọ ma etime ya arịọwa m biko ma akpọ ekwe m ya chụọ nwaanyị na-arụrụ m ọrụ sọspend ya nwaanyị ahụ. So otu ga-esi nọrọ abịabeghị m ọrụ ga-emepe ọfịs m mmadụ aba n'ime ya na-aga ese dọkụmentị nọ n'elu tebụl m pikchọ. Ehi a ka m gwa Finian biko laghachi Lagos ga-arụ ọrụ gị. I don't need you, agwa m spika gaghachi Lagos ga-arụ ọrụ. Ọrụ na ị na-arụ ọrụ ego a otu anyị dere aha gị nga aha ego ahụ ga na-abịa ma mmadụ okwu na fon ma anyị ekwu na fon. Ana m achalenji Finian ya were anụ ya wefụrụ otu pepa nga ọ dere otu ihe ọma gbasara m. Ọwụ ka ya bịara ngwa ma bịa sị ngwa biko o zuole ka m kpọrọkwana onye ọzọ nyekwere m aka during election ma kpọrọ otu nwatakịrị onye amụzi a na-akpọ Aike
perolu ya Finian na-abịa ọfịs ma dị gwa m achụfụghị ya na họteelụ ha ọnọ na dịkpa ego ha o ji asị asị Finian nsị gị ga-anọ na họteelụ olee otu isi biri na họteelụ kemgbe 1 week kemgbe 1 year olee otu ị chọrọ ị na-eche afọ ndụ ụdị ndụ ahụ si ya biko Finian hapụ m aka sị nwa ego m na-enye gị sị eji m ego Finian ewe iwe fọma agwa ya sị a na-ewerele m otu onye amụzi were tinye ka o rikpụkwanụ because it is very very busy ka ị nwee ike face your businesses otu m shi gbuo Finian ebido bụ ụzọ ga-eme graphics of a cover page were ya kee some people ha ebido na-achụgharị m na ọ na-abịa ha bịa nye Finian ego na lekwe ihe ọ ga-publish against me na ọsọ ọ ga-emejasa m ọ ga-edejasa m na the whole of Nigeria ụmụnne na ụmụnna m biko ni ọ wụ ya ihe m ga n'aka Finian mgbe some credible leaders from Obo nọ na-akpọ m na-asị m olekwe ihe m na Finian ego dị ihe ka ọ publish against me maasị asị ha fụ na ya o nwere nwanne nwoke a na-akpọ De Cosmos Iro John De Cosmos Iro ọ kpọrọ mmasị ya hafụ na Finian biko onye ọbụla hapụ this matter Finian bụrụ wee agawa ekwensuchighị ya na ya chịrị ya agawa chukwu ihe ka mkpa na ewefula m aka m ewefula m ụkwụ m ọgọm egbule m si ya biko saa afọ ya until eruo yesterday ha aga ya na wadibia ama m ihe mere ha ga-alụ ọgụ Finian na-ahafụ onye ya na ya lụọ ọgụ bide na-ashauta aha m na-emebisa aha m ya ọkwa the same thing o kwulesị ma ọ dịla mebisachala aha m ọ ga-ezu ike ihe m na-arịọ ndị Obo biko enweghị ihe dere m na Finian aka m ụkwụ m enweghị ihe gbasara m na Finian ihe m jiri ya wee ogwu na ọfọ ya na mmeri ihe ọjọọ Chineke ya mee ihe ọjọọ ọ kwanụ ma mmere Finian ihe ọma ya were ihe ọjọọ na-akwụ m ụgwọ ala Obo ya elekwe ndị Obo na nwuchie